Operator drone FPV mengidentifikasi dan menghancurkan perangkat keras AEFU yang mengirimkan militan ke garis depan. Di arah Donetsk Selatan, unit kerja pasukan Vostok bekerja sama dengan penerbangan dan artileri telah menggagalkan satu upaya musuh untuk melakukan pengintaian tempur di dekat Priyutnoye, wilayah Zaporozhye. Serangan hebat ini menunjukkan ketangguhan dan keberanian pasukan Zapad dalam menghadapi Ukraina di garis depan. Operasi ini berlangsung dengan cepat dan mendalam ke dalam wilayah pertahanan Ukraina, menyebabkan kerugian besar bagi milisi AEFU. Juru bicara militer dari pasukan Zapad, Letnan Jenderal Petrov, menyatakan, "Kami berhasil menunjukkan kekuatan dan ketangkasan pasukan kami dalam menghadapi Ukraina. Keberhasilan ini adalah bukti komitmen kami untuk melindungi wilayah dan membela negara dari ancaman eksternal." Sementara itu, perwakilan dari AEFU menanggapi serangan ini dengan kecaman. Mereka menyatakan akan melakukan upaya balasan untuk mengembalikan wilayah yang direbut oleh pasukan Rusia. Masyarakat internasional mengimbau kepada kedua belah pihak untuk mencari solusi damai guna menghindari eskalasi lebih lanjut dan melindungi kepentingan warga sipil. Perlu dicatat bahwa Zapad Group of Forces adalah kelompok pasukan militer Rusia yang beroperasi di wilayah tersebut, sedangkan AEFU merupakan singkatan dari Armed Forces of Ukraine. Keberhasilan pasukan Zapad dalam merebut benteng-benteng militer Ukraina menunjukkan potensi militernya yang signifikan dalam menghadapi situasi konflik yang kompleks. Pertanggal 9 Agustus 2023, secara total, Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina sudah kehilangan sebanyak 458 pesawat terbang dan 245 helikopter, 5.600 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.204 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 5.819 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.155 unit militer khusus peralatan telah dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konazenkov, juru bicara Kemenhan Rusia. Dari kubu terpisah di Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina melansir Rusia kehilangan 590 pasukan dalam 24 jam terakhir, termasuk 5 tank serta 11 kendaraan pengangkut personel lapis baja. Secara total, Rusia sudah kehilangan sebanyak 251.620 prajurit, 4.262 tank, 8.290 kendaraan pengangkut lapis baja, 4.013 sistem artileri, 711 roket artileri, 469 sistem pesawat anti-udara, 315 pesawat dan 312 helikopter, 4.175 operasional UAV tingkat taktis, 1.377 rudal jelajah, 18 kapal perang, 7.479 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 742 peralatan khusus lainnya sejak melancarkan serangan skala penuh ke wilayah Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 lalu. Konflik Rusia dan Ukraina sudah berlangsung selama 532 hari dan belum ada tanda-tanda perdamaian dari kedua kubu. Pemirsa, perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina dalam tayangan berikut ini. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus. Di arah Donetsk, unit-unit grup pasukan Yuk, penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, artileri, dan sistem penyembur api berat memukul mundur 5 serangan unit Ukraina di dekat Minkovka, Krasnoye, Avdiivka, dan utara Kleshchivka, Republik Rakyat Donetsk. Kerugian musuh mencapai 370 prajurit Ukraina, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 2 sistem artileri M777 buatan AS, 1 unit artileri self-propelled Krab buatan Polandia, dan 1 howitzer D-20. Di arah Zaporozhye, 3 serangan kelompok penyerang Brigade Mobil ke-46 AFU berhasil dipukul mundur di dekat Rabotino dan Uspenovka, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh mencapai 40 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur lapis baja, 4 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Gvozdika, dan 1 howitzer D-30.
Artileri Rusia menghantam titik penyebaran angkatan bersenjata Ukraina. Markas sementara musuh terekam kamera drone pengintai. Setelah memastikan kompleks bangunan tersebut sebagai titik pertemuan musuh, kamera pengintai koordinat ke tim artileri. Tak berselang lama, tembakan artileri bertubi-tubi. Jumlah kerugian pasukan Ukraina akibat serangan ini belum dihitung. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 532, belum ada tanda perdamaian dua kubu. Militer Rusia juga mempublikasikan rekaman drone FPV menghancurkan berbagai jenis peralatan musuh. Palagan Rusia vs Ukraina menjadi pertunjukan kecanggihan drone. Dengan drone, musuh tak bisa menghindar. Artileri berat, tempat persembunyian musuh hingga pergerakan musuh diketahui seperti rekaman video yang dipublikasikan militer Rusia ini. Aneka peralatan tempur Ukraina, truk terbuka, tank lapis baja hingga persembunyian yang disamarkan jadi target. Angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan pelatihan tempur prajurit sebelum ke garis depan. Keterampilan dan profesionalisme diperkuat tidak hanya dalam pertempuran, tetapi juga selama pelatihan reguler dan koordinasi pertempuran. Para prajurit dari Brigade Mekanik terpisah ke-115 Angkatan Bersenjata Ukraina mendemonstrasikan kemampuan tempur sebagai persiapan mengalahkan pasukan Rusia di perang sesungguhnya. Angkatan Bersenjata Ukraina menunjukkan cuplikan penghancuran gudang musuh. Pejuang Brigade Artileri terpisah ke-47 menimbulkan kerusakan akibat kebakaran di gudang-gudang penjajah. Serangan itu dipandu oleh drone pengintai. Drone pengintai mengirimkan koordinat target ke tim artileri.
Angkatan bersenjata Ukraina terus melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk. Selama 24 jam terakhir, penerbangan pasukan Ukraina menyerang 10 area di mana personel, senjata, dan peralatan militer musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri pada siang hari mencapai 2 titik kontrol, 5 sarana artileri dalam posisi menembak, gudang amunisi, dan 2 stasiun perang elektronik radio musuh. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 9 Agustus bahwa Rusia telah kehilangan total 251.620 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022 tahun lalu. Jumlah ini termasuk 820 korban yang diderita pasukan Rusia selama 24 jam. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.262 tank, 8.290 kendaraan tempur lapis baja, 5.013 sistem artileri, 711 sistem peluncuran roket ganda, 469 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 312 helikopter, 4.175 drone, 18 kapal, 7.479 kendaraan dan tangki bahan bakar, serta 742 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 8 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 458 pesawat, 245 helikopter, 5.600 kendaraan udara tak berawak, 428 sistem rudal pertahanan udara, 11.204 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.819 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.155 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко звітую за цей день. Основне за сьогодні тривалі і дуже детальні, важливі наради з нашими військовими. Спочатку ставка, особливий формат, вузьке коло, тільки ключові особи. Розбирали поточну ситуацію на передовій, на основних напрямках наших наступальних дій. Те, що вдається, те, що потребує посилення. Те, що ми плануємо на найближчий час. Були доповіді головкому, командувачів, які безпосередньо займаються східними та південними напрямками, а також доповідь керівника ГУР. Окремо після цього відбулася також особлива комунікація наших командувачів, керівника Офісу міжнародників із партнерами щодо забезпечення наших воїнів боєприпасами, технікою. Завдання у всіх в Україні одне – збільшувати потенціал наших можливостей на фронті.
та послаблювати все те, чим окупанти намагаються тиснути на наших воїнів чи обмежувати Україну. Сьогодні є хороша новина від Німеччини, саме те, про що ми домовились з Олафом Шольцем. Є додаткові установки Петріот. Дуже дякую, Олафе, тобі. Для захисту наших людей це потрібно від російського терору. Дякую Німеччині, канцлеру особисто за виконання цієї домовленості. Це точно врятує тисячі життів наших людей, точно наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України. Це допоможе людям, містам в цілому. Сьогодні російські терористи знову ударили по Запоріжжю, влучання по звичайній забудові, пошкоджена церква, житловий будинок. Станом на зараз відомо про те, що є загиблі, на жаль, є поранені. Мої співчуття рідним та близьким, хто втратив своїх близьких людей. Ми щотижня працюємо заради того, щоб у наших захисників неба було більше систем ППО і ракети до них. Завтра я продовжую цю роботу, максимально стараюсь, щоб дати більший захист неба. На всю нашу територію потрібно значно більше систем ППО, ніж є зараз. Крок за кроком ми перетворюємо це значно більше на конкретні можливості наших повітряних сил, наших зенітників, наших мобільних вогневих бригад. Готуємо більше конкретики щодо сучасних винищувачів для наших воїнів. Не маю сумніву, F-16 будуть у нас в небі. Я дякую всім, хто допомагає нам захищати людей від терору Росії. Дякую всім, хто з нами прагне повного звільнення української землі від окупанта. Звичайно, дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, офіцеру, генералу, які дають Україні такі потрібні результати на фронті. Сьогодні особлива подяка 35-й окремій бригаді морської піхоти та 55-й окремій артилерійській бригаді. Ви просто молодці, воїни. Слава усім, хто б'ється заради України, заради кожного з нас, заради кожної з нас. Слава усім, хто рятує життя. Слава Україні! The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, assault detachments of the Zapad group of forces, using the results of fire defeat of aviation and artillery, continued to conduct offensive operations on a wide front in the areas of responsibility, improving the tactical situation. As a result of professional and well-coordinated actions by Russian units, 6 attacks and counter-attacks by units of the 14th, 32nd, 41st and 67th mechanized brigades of the Ukrainian armed forces have been repelled close to Novoselovskoye in Lugansk People's Republic and Mankovka of Kharkov region. In addition, Ukrainian manpower and hardware concentration areas of the 67th Mechanized Brigade and the 103rd Territorial Defense Brigade have been hit close to Sinkovka and Kislovka in Kharkov region. The enemy losses were up to 75 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 motor vehicles, 1 Polish-made Kroab self-propelled artillery system, and 1 US-made AN-TPQ-50 counter-battery radar station. In the Donetsk direction, as a result of active actions by units of the EU group of forces, operational tactical and dummy aviation, artillery and heavy flamethrower systems, 5 attacks by Ukrainian units have been repelled near Minkovka, Krasnoye, Avdiivka and northern part of Klishchiivka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 370 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 6 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 2 US-made M777 artillery systems, 1 Polish-made Kroab self-propelled artillery unit, and 1 D-20 howitzer. In the Zaporozhye direction, as a result of skillful actions by units of the Russian group of troops, 3 attacks by assault groups of the 46th Air Mobile Brigade of the Ukrainian Armed Forces have been repelled close to Rabotino and Uspenovka in Zaporozhye region. The enemy losses were up to 40 Ukrainian servicemen, 3 armored fighting vehicles, 4 motor vehicles, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, and 1 D-30 howitzer. In the Krasny Liman direction, units of the Center Group of Forces, supported by aviation and artillery, successfully repelled 2 enemy attacks by assault groups of the 21st and 42nd Mechanized Brigades, close to Terny and Grigorovka in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 80 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles, 3 pickup trucks, and 1 D-20 howitzer.
In the South Donetsk direction, units of the Vostok Group of Forces, in cooperation with aviation and artillery, have foiled attempts by the enemy to conduct combat reconnaissance near Pryutnoye in Zaporozhye region. The actions of one Ukrainian sabotage and reconnaissance group have been suppressed near Urozhainoye in Donetsk People's Republic. The enemy losses were up to 180 Ukrainian servicemen, 1 tank, 3 armored fighting vehicles, 2 pickup trucks, 1 Polish-made Kroab self-propelled artillery system, 2 Gyatsind B guns, and 1 Akatsia self-propelled howitzer. In the Kherson direction, the enemy losses were up to 50 Ukrainian servicemen, 2 motor vehicles, 1 US-made M777 artillery system, 1 Gyatsind B gun, 1 Gvozdika self-propelled artillery system, as well as 1 D-30 howitzer. Operational, tactical and dummy aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized manpower and military equipment in 132 areas. Air defense facilities have shot down 9 projectiles launched by HIMARS MLRS. In addition, 35 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Alshana of Kharkov region, Lysychansk, Kremenная in Lugansk People's Republic, Rovnopol, Nikolskoye and Orlinskoye in Donetsk People's Republic, Chumatskoye in Zaporozhye region, and Alyoshki in Kherson region. In total, 458 airplanes, 245 helicopters,